poin ini terlebih dahulu. Setelah itu kita nambah ke bagian perfect tense dan perfect continuous tense. Okay, now the first questions that I want to ask you, it is from this very simple topic, from present simple tense. Kita mulai dari present simple tense. Okay, Mr. Jess biasanya berangkat ke office jam 7 pagi. How do you say this? Mr. Jess Mr. Jess usually 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 goes usually goes to the office at 7 a.m. p.m. Okay, repeat please. Mr. Jess biasanya Jess. pergi ke office jam 7 pagi. Ayo, Mr. Jess. Mr. Jess usually goes to the office at 7 a.m. Hey, morning. Mr. Jess usually goes to the office at 7 p.m. Mr. Jess tidak pergi ke office jam 7 pagi. Mr. Jess doesn't go to the office at 7 Okay. a.m. Yeah, Mr. Jess doesn't go to the office at 7 p.m. Apakah Mr. Jess pergi ke office jam 7 pagi? Does Mr. Jess the office at 7 a.m.? Bukankah Mr. Jess pergi ke office jam 7 pagi? Doesn't Mr. Jess go to the office 7 p.m. Siapa yang pergi ke office jam 7 pagi? Who goes to the office at 7 p.m. at 7 a.m.? Okay. Who goes to the office at 7 p.m.? Okay. Kemana Mr. Jess pergi jam 7 pagi? Where Is Mr. Jess go to 7 a.m. every 7 Okay. a.m.? Where does Mr. Jess go? Yeah, at 7 p.m. Kapan biasanya Mr. Jess pergi ke office? When When does does Mr. Jess go go to the office at Okay. 7 a.m.? Mengapa Mr. Jess pergi ke office jam 7 pagi? Why does Mr. Jess go to 7 a.m.? at 7 a.m.? Okay. Dengan siapa Mr. Jess pergi ke office jam 7 pagi? With whom does Whom does Mr. Mr. Jess go to a.m.? office at 7 a.m.? Bagaimana Mr. Jess pergi ke office jam 7 pagi? How does Mr. Jess go to the office at 7 a.m. at 7 a.m.? Okay. Yeah, now here we go to the point 2. Lisa sedang mengerjakan PR-nya sekarang. How do you say this? Lisa is doing her homework now. okay. Lisa is doing her homework right now. Lisa tidak sedang mengerjakan PR-nya sekarang. Lisa is not doing her homework right now. Oke, apakah Lisa sedang mengerjakan PR-nya sekarang? Lisa doing his homework right now. Bukankah Lisa sedang mengerjakan PR-nya sekarang? Isn't Isn't Lisa doing her homework now? Siapa yang sedang mengerjakan PR-nya sekarang? Who is doing doing her homework now? her homework now? Apa yang sedang Lisa kerjakan sekarang? What is Lisa doing right now? Di mana Lisa sedang mengerjakan PR-nya sekarang? Where is Lisa doing her homework right now? Oke. Ya, kapan Lisa sedang mengerjakan PR-nya? When is
Lisa doing her homework? Lisa doing her homework. Mengapa Lisa sedang mengerjakan PR-nya sekarang? Why does Lisa doing her homework right now? Okay. Why is Lisa doing her homework now? Dengan siapa Lisa sedang mengerjakan PR-nya sekarang? With Lisa doing her homework. Homework right now. Oke. PR siapa yang sedang Lisa kerjakan sekarang? Homework is Lisa doing right now. Oke. PR yang mana yang sedang Lisa kerjakan sekarang? Which homework is Lisa doing now? Bagaimana Lisa sedang mengerjakan PR-nya? How is Is Lisa answering atau doing her homework? Oke, sekarang kita masuk poin tentang bagaimana cara teman-teman nanti ngomong sudah, ngomong telah, ngomong baru saja, dan juga selama. Sudah selama, telah selama, baru saja. Oke, misalkan di sini kita mau fokusnya adalah ya ini ya, sudah, telah, atau baru saja. Bagaimana Mr. Jess kalau kita misalkan mau membuat contoh kalimat dengan kata aku baru saja mandi, aku belum mandi, gitu ya. Mereka telah mencuri HP-ku misalkan, ya. Mereka telah membantuku, gitu ya. Kita baru saja menemukan hal-hal baru. Nah, bagaimana cara ngomong seperti itu? Ya, kuncinya gampang. Teman-teman tinggal menggunakan dua kata ini, have atau has, gitu ya. Kemudian setelah pakai have atau has, yang perlu kita ketahui apa Mr. Jess? Nah, langkah berikutnya kalian harus tahu bentuk kata kerja yang ketiga. Misalkan kalau kita mau ngomong saya sudah makan, berarti pakainya I have eaten. Eaten. Saya telah minum kopi. I have Drunk coffee. Oke. Mr. Jess telah mencuri uangku. Mr. Jess has stolen My money. Oke, misalkan gitu ya. Saya belum mandi. I have not taken a bath. Kita telah berbicara bahasa Inggris. We have spoken English. Oke, ya. Kamu telah memberiku hadiah. You have given me You have given me a gift. Boleh. Gitu ya. Saya telah menemukanmu. I have found you. Oke. Saya telah menyanyikan lagu barat. I have sung Western song. Ayahku telah membeli mobil baru. My father has bought a new car. Oke, ya. Saya telah mengirimkan surat ke bos saya. I have sent a letter to my boss. Oke. Ya, saya telah menghapus file-fileku. I have deleted my files. Oke. Saya telah mengumpulkan tugas ke Mr. Jess. I have submitted tasks to Mr. Jess. Terelie baru saja menulis novel baru. Terelie has just written a new novel. Okay. Ya. Saya telah mengendarai mobilmu. I have driven your car.
Oke, ya. Lisa baru saja belajar matematika. Lisa has just studied math. Ya, Lisa has just studied math. Oke, ya. Saya sudah bekerja. I have worked. Ibuku baru saja memasak sayuran. My mom Has just cooked vegetables. vegetables. Oke, mereka telah menggunakan barang-barangku. They have They have used my stuff. stuff. Oke. Nah, Lisa sudah membersihkan ruangan ini. Lisa has Lisa has cleaned up this room. Oke. Ya. Mereka telah menyapu lantai ini. They have swept this floor. Oke. Saya sudah mencobanya berkali-kali. I have tried many times. Yeah, I have tried it many times, or I have tried it over and over again. Oke. Mr. Jess baru saja mengajar bahasa Inggris. Mr. Jess has just taught Mr. Jess has just taught English. Lalu bagaimana Mr. Jess kalau misalkan ini kita praktekkan kelima aturan bentuk kalimat yang berbeda. Misalkan kita mulai dari poin sini ya sampai ini. Oke, kita mau bikin contoh kalimat. Coba. Saya sudah mandi. I have taken a bath. taken a bath. Saya belum mandi. I have not taken a bath. Apakah kamu sudah mandi? Have you Have you taken a bath? Taken a bath. Bukankah kamu udah mandi? Haven't you taken a bath? I taken a bath? Siapa yang sudah mandi? Who Who has taken a bath? who has taken a bath? Ya, apa yang telah kamu lakukan? What have you done? Di mana kamu telah mandi? Where have you Where have you taken a bath? Kapan kamu telah mandi? When And have you taken a bath? taken a bath? Mengapa kamu telah mandi? Why have Why have you taken a bath? taken Dengan siapa kamu telah mandi? with whom With have whom you taken a bath? you taken a bath? Okay. Bagaimana kamu telah mandi? How have you taken a bath? How have you taken a bath? Oke, ya. Bagaimana kamu telah mandi? Ya, ini teman-teman ya. Cara teman-teman nanti belajar ngomong sudah atau telah atau baru saja. Kemudian Mr. Jess, lalu bagaimana kalau kita misalkan menambahkan kata already? Boleh. Misalkan kalian pakai aku udah makan. I have already eaten. Boleh. Ditambahkan already. Kemudian kalau ditambahkan just gimana Mr. Jess? Boleh. Kalau just nanti jadinya baru saja. Misalkan I have just eaten. Aku baru saja makan. Kemudian nanti kalau penggunaan yet gimana Mr. Jess? Yet boleh kalian letakkan di akhir. I have not eaten yet. Ya, aku belum makan. Silakan nggak apa-apa, ditambah-tambahkan. Gitu ya. Itu cara teman-teman nanti ya ngomong sudah, ngomong telah, ngomong baru saja. Terus bedanya apa nanti dengan past simple? Nah, nanti kita bedakan itu. Sekarang yang penting kompetensinya teman-teman harus bisa membuat contoh-contoh seperti ini nih, ya. Membuat kalimat dengan kata sudah atau telah, baru saja dengan menggunakan 5 sentence rules. Sekarang coba, ayo beberapa peserta
Ada yang mau coba membuat contoh 5 aturan bentuk kalimat dengan menggunakan kata sudah, telah, atau baru saja? Silakan. Ayo, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Mr. Jess. Okay, yeah, come on, brother. Budi has played basketball. Okay, Budi has played basketball. And then? Budi hasn't played basketball. Okay, ya. Apakah Budi sudah atau telah? Has Budi played basketball? Bukankah Budi telah? Hasn't Budi played basketball? Oke, siapa yang telah? Who has played basketball? Apa yang telah Budi lakukan? What have Budi What played? has Budi? Oh yeah. What has Budi played? Oke, apa yang telah Budi mainkan? Di mana Budi telah bermain basket? Let's move to Jakarta. Where has Budi played basketball? Oke, kapan Budi telah bermain basket? When has Budi played basketball? Oke, ya. Kemudian mengapa Budi telah bermain basket? Why has Budi played basketball? Oke, dengan siapa Budi telah bermain basket? With whom has Budi played basketball? Oke. Bagaimana Budi telah bermain basket? How has Budi played basketball? Okay, yeah, it is very easy. Who wants to try again? Come on. Okay, yeah. I have given my money. I have Given my given money. my My money. Ke siapa? Kamu ngasih duit ke siapa? I have given my money to? To my mom. Oke, ya. Belum. I haven't given my money to my mom. Bacanya money gitu ya, bukan money. Money. Oke. Money. Apakah saya telah? Have I given my money to my mom? Oke. Ya. Kemudian bukankah saya telah? Haven't I given my money to my mom? Oke. Siapa yang telah? Who has given to my money? My given money to. Who has given my money to my mom? Who has given money to my mom? Coba ulangin. Who has given money to my mom? Oke. Apa yang telah saya beri ke ibuku? What have I given to my To? mom? Oke, To my mom. what have I given to my mom? Di mana saya telah memberi uang ke orang tuaku, ke ibuku? Where have I given my money to my mom? Where have I given money to my mom? Kapan? Coba, kapan saya telah memberi uang kepada ibuku? When have I given money to my mom? Oke. Mengapa saya telah memberi uang kepada ibuku? When Why? why have I given money to my mom? Oke.
Dengan siapa saya telah memberi uang kepada ibuku? With whom have I given money to my mom? Uang siapa yang telah saya berikan kepada ibuku? Whose have Whose money whose money have have I given to my mom? Oke. Uang yang mana yang telah saya berikan ke ibuku? Which money Have I have I given to my mom? Bagaimana saya telah memberi uang kepada ibuku? Who How how have I given money to my mom? Okay. Yeah, very good. Who wants to try again? Siapa lagi yang mau coba? Yo. Sarah, sir. Sarah, sir. Oke. Ya, tadi yang bilang Kenai abis ini ya, abis Sarah. Coba, ayo, coba. Martha has found her soulmate. Mata has found her soulmate. Oke. Her soulmate. Martha Belum? has not found her soulmate. Martha has not found, ayo, Has not found her soulmate. her soulmate. Martha has not Apakah? found her soulmate. Apakah? Has Martha found her soulmate? Oke, bukankah Martha? Hasn't Martha found her soulmate? Siapa yang telah? Who has found found her soulmate? soulmate? Oke. Apa yang telah Martha temukan? Her soulmate. What? What has Martha found? Oke. Di mana Martha What telah has Martha menemukan? found? Where has Martha found her soulmate? Oke. Kapan Martha telah menemukan? When has Martha found her soulmate? Oke. Mengapa Martha telah menemukan? Why has Martha found her soulmate? Dengan siapa Martha telah menemukan? With whom has Martha found her soulmate? Oke. Soulmate siapa yang telah Martha temukan? Whose soulmate has Martha found? Oke. Soulmate yang Whose mana yang soulmate telah Martha has temukan? Martha found? Which soulmate has Martha found? Oke. Bagaimana Martha telah menemukan? How? How has Martha found How her soulmate? Oke. Ya, tadi siapa yang mau How coba has tadi? Martha Yuk. found her soulmate? Oke. Ya, silakan. Tadi siapa yang mau coba? Yuk. Ya, Adi. Sudah. Saya telah belajar dengan Mr. Jess selama 1 minggu. Nah, bagaimana Mr. Jess kalau kita mau ngomong dengan contoh kalimat seperti ini, gitu ya? Saya telah belajar dengan Mr. Jess selama satu minggu. Apakah cukup mungkin pakai I have studied atau kita harus pakai apa, Mr. Jess?
Ya. Nah, kalau seperti ini, teman-teman nanti silakan bisa menggunakan have atau has, been, dan baru diikuti dengan kata kerja verb in. Jadinya gimana? I have I been have studying. studying Studying with English I have been learning Jess 1 week. for 1 week with Mr. Jess with Mr. Jess for 1 week. for 1 week. Okay. I have been studying with Mr. Jess for 1 week. Ya, kenapa nggak kita pakai I have studied Mr. Jess? Kalau kalian pakai I have studied with Mr. Jess, ya itu nanti artinya adalah saya telah belajar dengan Mr. Jess. Kalau I have studied with Mr. Jess, tandanya saya sudah tidak belajar. Maksudnya udah selesai. Gitu ya. Nah, kalau I have been studying with Mr. Jess for 1 week, artinya adalah aku udah belajar sama Mr. Jess selama satu minggu. Jadi dari 1 minggu yang lalu sampai saat ini masih dalam proses belajar. Dan kemungkinan sampai 3 minggu ke depan itu masih belajar. Itu ya, dalam konteks seperti ini kalian bisa menggunakan have been kemudian pakai verb in. Coba misalkan kita buat contoh lagi di sini dengan kalimat seperti ini. Oke. Yes. So, Lisa telah menungguku selama 30 menit. Ini gimana coba? Lisa telah menungguku selama 30 menit. How do you say this? Lisa has been waiting for me for 30 minutes. Ya, Lisa has been waiting for me Lisa has been waiting for me for 30 minutes. Lisa has been waiting for me for 30 minutes. Lisa telah menungguku selama 30 menit. Oke, misalkan kita pakai contoh lagi di sini. Contohnya seperti ini. Gimana coba kalau kalian mau ngomong seperti itu? Joey has been becoming President for 9 years. for 9 years. For 9 years. Jokowi telah menjadi seorang presiden selama 9 tahun. Kemudian kalau pakai sejak, bagaimana Mr. Jess? Ya, misalkan kalau teman-teman menggunakan contoh kalimat dengan menggunakan kata sejak, ya sama saja sebenarnya. Bedanya apa? Ya nanti kalian bisa lihat sendiri bedanya ya. Jokowi has been becoming a president since Misalkan gitu ya. Mr. Jess telah mengajar sejak jam 7. Misalkan itu ya. Ada contoh kalimat. Mr. Jess has been sudah mengajar sejak jam 7. Teaching. Berarti gimana? Mr. Jess has been teaching Mr. Jess has been since 7 o'clock. teaching since 7 a.m. Mr. Jess has been teaching since 7 p.m. Mr. Jess sudah ngajar sejak jam 7 malam. Sore. Malam. Oke. Ya, seperti ini teman-teman menggunakan have atau has, kemudian pakai been dan pakai verb in. Lalu bagaimana kalau kita buat contohnya menjadi 5 aturan bentuk kalimat? Ya tetap bisa gitu ya, dan gampang karena kalian memang sudah tahu caranya. Pak, misalkan kalau kalian rubah ini menjadi belum, ya. Saya belum belajar bahasa Inggris dengan Mr. Jess selama 1 minggu. Berarti gimana? I have not been studying with Mr. Jess for 1 week. Oke.
Kalau apakah saya telah belajar dengan Mr. J selama 1 minggu, berarti have I been I've been studying studying with I- Mr. Jess for 1 week. Oke. Siapa yang telah belajar dengan Mr. J selama 1 minggu, berarti who has Who has been studying with Mr. Jess for 1 week? studying with Mr. J for 1 week. Apa yang telah saya pelajari dengan Mr. J selama 1 minggu, berarti what have I What have I been What studying have with I Mr. been Jess for 1 week? studying with Mr. Jess for 1 Mr. Jess for 1 week. Oke. Di mana saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. J selama seminggu? Where have you been studying with Mr. Jess for 1 week? Been studying with Mr. J for Mr. Jess for 1 week. 1 week. Kapan saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. J? When have I been studying With Mr. Jess for 1 week. Oke. When have I been studying with Mr. J for 1 week? Mengapa saya telah belajar? Why have I Why have I been with Mr. Jess Studying for with Mr. J for 1 week. 1 week? Dengan siapa saya telah belajar selama seminggu? with whom Whom I've been have I been studying 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 with Mr. Jess for 1 week. Bagaimana saya telah belajar dengan Mr. J? with How have I been studying? How have How long? How long? Berapa lama saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. J? How long how have long I've have been I studying been with studying Mr. been Jess. with Studying with Mr. Mr. Jess Jess. for 1 Mr. week? Jess for Oke. Ya, how long have I been studying with Mr. J? Berapa lama saya telah belajar dengan Mr. Mr. Jess. Oke. Ya, nanti kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang penting kalian nggak bingung lagi bedain mana itu yang present perfect dan mana itu yang present perfect continuous tense. Karena sama-sama dia pakai have atau pakai has. Satunya langsung pakai verb 3. Kalau yang ini pakainya been dulu Been. baru diikuti dengan verb ing. Working. Kalau yang sebelumnya itu hanya menyatakan aktivitas yang sudah selesai dilakukan. Ya. Kalau yang ini masih berlangsung hingga sampai saat ini dan kemungkinan sampai masa yang akan datang. Oke, itu bedanya penggunaannya gitu ya. Oke. Ya, gimana? Sampai sini sudah lumayan bisa? Ya. Oke. Coba sekarang tinggal praktek deh. Siapa yang belum pernah mencoba mau bikin contohnya sendiri nih. Ayo. Kalau nggak ada, coba silakan deh yang mau coba bikin contoh kalimatnya yang disertai dengan 5 sentences. Silakan. I'm sure. Siapa? Nyok Adi. Ya, siapa yang mau coba? Oke, kita mulai dari soal nomor 1 deh. Ini kalau kalian sudah bisa menjawab soal ini tanpa mikir, saya anggap lolos kalian. Lolos gimana? Lolos di bagian belajar 4 tenses ya, khususnya di bagian present. Jadi gampang. Ketika mungkin masih bingung, ya berarti saya anggap kalian memang belum sepenuhnya untuk memahami itu gitu ya. Karena kalau benar-benar sudah di luar kepala gitu ya, ya ini udah enteng. Maksudnya jawab ini mah gampang gitu ya. Oke, kita coba nomor 1 deh. Siapa yang sering menonton drama Korea? Who usually watch Korean dramas? watch often watch Korean drama? Oh, jawabannya Usually masih watch beda-beda. Korean drama. Tunggu. Often watch often watch drama Korea. Oh iya. Aduh. Who often watches a Korean drama? Oke. Apa yang sedang kamu cari?
What are you What are looking you for? looking What are you looking for? What are you looking Okay. for? Ya, what are you looking for? Apakah Lisa baru saja menemuimu? Does Lisa Just met you. Has Lisa just Lisa just waiting for you. As Ini Lisa. baru Meet you. saja Just kita Lisa meet pelajari. you. has just met you? As Lisa. Just met Just Meeting with you. Meet you. Meet you. Has Lisa just met you? Sam telah bermain game selama seharian. Sam has been playing game playing game for days. Playing game Every day. all day. For the day, playing for all day, all day. For whole day. all day. Ya, selama sepanjang hari, seharian. Bukankah Mr. Jess sudah menjelaskan subjek ini 3 kali? Hasn't Mr. Jess Mr. Jess explained the subject Yes. 3 times? 3 times. Mr. Jess Explained explain the subject. Ya, hasn't Mr. Jess explained this subject 3 times? Teman-temanku sedang menanti kedatanganku. My My friends are waiting for my coming. Waiting. My friends are waiting for me. Kedatangan Waiting for my arrival. For my coming. Waiting for me. My Waiting for my coming. Ya, my friends are waiting for my coming. Apakah kamu sudah pernah datang ke tempat ini? have you Have you Come to this place. have you Have come? you been in this place? Have you ever come to this place? Have you ever come to this place? Oke. Mengapa kamu sering tidur jam 1 pagi? Why do you Are you often often sleep sleep at 1 a.m.? at 1 a.m.? Often sleep. why do you often sleep? Why do you often sleep at 1 p.m. Oke. Mobil yang mana yang telah ayahmu beli? Which car your father bought? Car has your dad bought? Car have your father bought? Booked by your father? Your father Oke. Which car has your father bought? Oke. Dengan siapa Lisa telah mengunjungi tempat itu? With whom has Lisa visited that place? Whom has visited that place? Oke. That place. Kita telah belajar dengan Mr. Jess selama kurang lebih 2 minggu. We have been studying Just approximately 2 weeks. with Mr. Jess Been studying. Just for For more Ya, for more or less 2 weeks atau for approximately sama aja. Apa yang sering membuatmu kecewa? what do you often make you disappointed? Often Apa? Make you what does
What Often make you disappointed, Makes you disappointed, Disappointed. make you upset. disappointed? Yes ya. Berapa lama kamu telah di sini? How long have How you been long here? do You have been here. How long have you been here? Have you been here? Oke. Kak kebalik. Aku belum pernah ke tempat ini. I haven't Never to this place. to this place. I haven't to this place. To this place. I haven't Been coming. been Number I three, have say never been to this place. I have never been to this place. Oke. Lisa tidak mengerti apa yang sedang saya jelaskan. Lisa have not understand what Lisa you doesn't explain. yeah, I have what what I have I have been explaining about Lisa doesn't understand. Lisa doesn't get what I am explaining about. Siapa yang sedang berbicara denganmu? who's talking to you? talk with you. Talking with you. Talking to you. Who is talking to you? Mengapa kamu selalu menyakitiku? Why you always hurting me? Why do you always hurt me? Hurting me. Why do you always hurt me? Dia tidak suka aku. She doesn't like me. Didn't like me. She doesn't like me. he doesn't like me. Ya, he doesn't like me. She doesn't like me. Ya, jadi itu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau sudah nggak mikir-mikir lagi lah, udah tahu ya. Sebenarnya dari soal 1 sampai soal 18 itu sudah ada keywordnya. Sudah ada kata kuncinya. Asal kalian tahu kuncinya yang mana, Mr. Jess, ya ini. Ya. Oke, ini kuncinya nih. Ya. Kalian bisa ngomong sering. Kalian bisa ngomong sedang. Kalian bisa ngomong baru saja. Kalian bisa ngomong telah, selama. Kalian bisa ngomong sudah. Kalian bisa ngomong sedang. Kalian bisa ngomong sudah, ngomong sering, ngomong telah, sering, telah, selama. Pokoknya sebenarnya gampang kalau teman-teman nanti sudah terbiasa. Gitu ya. Misalkan nih, lagi gitu ya. Oke. Mr. Jess, Ya. yang mana? Mister. Ya, oke. Brother, what is your name? Nyo Adi. Oke, mengapa kamu sering tidur jam 1 pagi? Mengapa kamu sering tidur jam 1 pagi? Why often sleep At At 1 a.m. 1 a.m. Okay. Why do you often sleep at 1 a.m.? Mengapa kamu sering tidur jam 1 pagi? Why do you often sleep at 1 a.m.? Oke, lagi coba deh. Apa yang sedang kamu cari? Ya, coba apa yang sedang kamu cari?
What are you looking for? What do you looking for? Ya. What What? Do you looking for? are you looking for? Oke. Apa yang sedang kamu cari? What are you looking for? Looking for. Kalau apa yang sering kamu cari? What do you often look for? What do you What do you What do often you look often looking for? for? Eh, What do you often look for? Apa yang baru saja kamu cari? what have What has What what have have you you looked Yes. for? Look What what have you just have looked for? Okay, what have you just looked for? what have you just Apa yang telah kamu cari selama seharian? What What have you what are you looking for the whole day? Okay, what have you been looking for a whole day? Oleh apa yang telah kamu cari selama seharian? Sebenarnya dari satu contoh ini gitu ya, ngeceknya gimana Mr. Jess untuk teman-teman apakah memang sudah paham atau belum? Kuncinya gampang. Misal nih, contoh nomor 1 saja. Kalau kalian sudah bisa membuat contoh ini menjadi 4 bentuk kalimat, itu ya udah lumayan lolos. Misalkan, siapa yang sering menonton drama Korea? Who often watches a Korean drama? which is Korean drama? Siapa yang sedang menonton drama Korea? Who is watching a Korean drama? Siapa yang baru saja menonton drama Korea? Who has just watched Korean drama. a Korean drama? Siapa yang telah menonton drama Korea selama 3 jam? Who Who has has been Drama for 3 watching hours. Korean drama for 3 hours? Oke, selama 3 jam. Jadi latihannya sebenarnya dimulai dari hal-hal yang simpel dulu, yang sederhana dulu, tapi udah lumayan bisa membentuk variasinya. Kenapa kita harus tahu variasi-variasi tersebut, Mr. Jess, gitu ya? Mungkin buat teman-teman yang dari belajar bahasa Inggrisnya yang dari dasar itu lumayan ngebantu kalau kalian sudah bisa membentuk perubahan seperti itu. Kecuali mungkin teman-teman di sini ada yang tipe orang yang mungkin belajarnya bisa otodidak, ya mungkin sering mendengarkan, sering menonton, tanpa kalian ribet-ribet mikirin grammar, mungkin bisa otomatis seperti itu gitu ya. Who is watching? Gitu ya. Itu karena terbiasa mendengar. Cuman bagi orang-orang yang nggak terbiasa belajar otodidak, ya memang harus dibantu dengan cara seperti tadi gitu ya. Supaya apa? Pelan-pelan, yang penting tahu membedakannya. Oh, kapan sih aku harus pakai ini gitu ya? Kapan aku harus pakai ini? Kapan harus pakai seperti ini? Dan kapan harus pakai seperti ini? Gitu ya. Dari hal yang sederhana dulu, dirubah gitu ya. Oke, naik satu level lagi mungkin. Oh, kita rubah menjadi kalimat tanya dengan question word yang lain gitu ya. Pokoknya kalau ini sudah bisa, nanti mungkin teman-teman di bulan kedua masuk ke belajar ke kelas speaking gitu ya. Yang mana di kelas speaking itu nantinya kan dituntut kalian untuk sudah mulai bisa conversation gitu ya. Udah mulai bisa bercakap-cakap, berdialog gitu ya. Karena sekarang ini sifatnya adalah masih baru membuat contoh kalimat gitu ya. Minimal bisa kalau ngomong tuh nggak bingung aku mau ngomong seperti apa sih. Oh, mau tanya seperti apa sih udah bisa lah. Jadi nanti di bulan kedua target teman-teman adalah apa? Lebih pede gitu ya buat praktek speaking langsung dan nambah vocab. Itu di bulan kedua. Kenapa? Karena kalau kalian mungkin cuman belajar grammar saja seperti ini gitu ya, itu udah bisa di luar kepala ya, tinggal nambahin kosakatanya gitu ya. Karena kalau kosakata kalian nggak nambah,
terbatas mau ngomongnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini untuk pertemuan di malam ini. Jika ada kan gitu ya, kita mau buat contoh kalimat sederhana lah. Di sini ada kata kerja bantu seperti ini gitu ya. Di sini ada kata kerja aslinya. Nah, caranya gimana Mr. Jess? Misalkan kalau kita buat contoh kalimat dengan subjek saya dulu deh, I gitu ya. Saya gitu ya. Saya tidak berbicara bahasa Inggris misalkan. Ya, I do not speak English. Nah, does gimana Mr. Jess? She does not speak English. Oh, kalau pakai I am, pakainya verb ing. I am speaking English. She is speaking English. You are speaking English. I have spoken English. Jadi, yang perlu kamu garis bawahi adalah list dulu seperti ini ya. Ini kata kerja bantu, ada apa aja gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal dipraktekkan di bagian sininya. Ya. Kamu kan sudah ikut kelas saya gitu ya, bahwasanya kalian tuh harus bisa membuat apa? 5 bentuk apa? Ya, 5 bentuk kalimat. Itu sebenarnya ya. 5 bentuk kalimat kalian harus bisa menggunakannya. Jadi di sini 5 bentuk kalimat dipraktekkan ke dalam apa? Ya ini penggunaan kata kerja bantu dan penggunaan apa namanya kata kerja aslinya. Kalau di sini ini cuma ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb 3. Ini cuma 4 jenis kata kerja doang. Gitu ya. Ya, selebihnya tinggal menerapkan saja. Menerapkan. Sesuai dengan apa yang teman-teman nanti butuhkan gitu ya. Makanya sister, kamu udah pernah tes ini belum? Karena salah satu kompetensinya di sini sebenarnya ya. Kalau kalian sudah bisa lulus ini saja, saya anggap tuh udah cukup ya. Kalau kalian bisa 6 kompetensi ini gitu ya. Dasar-dasar grammar buat percakapan sehari-hari itu saya anggap sudah cukup. Ya. Jadi selama kamu belum bisa membuat contoh yang dari ke-6 ini ya, mungkin belum bisa. Contoh deh, tadi namamu siapa? Sister? Wiwin. Wiwin. Oke, Wiwin. Coba ya. Kita tes nih, Wiwin gitu ya. Mengapa kamu baru saja datang? Sebentar. Aku rada ngeblank nih. Why have you this? Why just Why have you just come? Oke ya. Why have you just come? Mengapa kamu baru saja datang? Misalkan, mengapa kamu sering datang terlambat? Why Why do you often come late? Mengapa kamu sedang makan malam misalkan? Why are you having dinner? Oke. Mengapa kamu tidak datang semalam? Why didn't you come? Oke. Ya, mengapa kamu akan datang? Why will you come? Jadi ini aja deh, Wiwin ya. Kalau kamu ingin benar-benar memahami dasar-dasar bagian tenses yang sering kita gunakan untuk bercakap-cakap sehari-hari, silakan gunakan ke-6 tema ini. Okay. Thank you everyone. Thank you. We are going to see you again tomorrow. Bye.